sini tamu bagai nungsak pacan tini press media nungsak anak kata tamu bagai mana? Poila no hambai, norok press media rok no tai norok ni press media rok ni bising ti nai tong nai ti bahas tini jo to rangchang lu pronu hambai maru kok khai omose thangnai tini kabe sat 5 তারিখও যে বিজেপি হাপাং অত্রিপুরা স্টেট ni je tabuk TTA ADC election 2026 12 April abono te je manifesto kaisa declaimani tai ang kaisa jagao kok saprugo je Bipin Deborman khable poila Roman script ni against to soi rinai ene je speech samarino oro je ani opponent BJP party ni je candidate Bipin Deborman bo ano challenge lu ani buka ponto tisa ko challenge so bo challenge mani khable nung bufani busa gakai nung proman didi ang ani jibono রাজনৈতিক কেরিয়ার নিফাইতে সন্ন্যাস জীবন নাই থাংনাই এবং রাজনৈতিক মঞ্চও নুহাই ধীরেন্দ্র দেববর্মানো আং মুংসা সাগলা নুং জয়ুং কাহিनै आं अबो याकारै थांनाय साबनं देमसार परिसरानि बसामोन आबोनि परिप्रेक्षिते आं साननानै मुजुगो पयला हंगाकै 5 तारिख थाने 5 तारिखो भारतीय जनता पार्टी जे ब्रगनि निर्वाचन इस्तेहार बाके ब्रगनि कायसा साख्लायमुं टोटल 29.3 ब्रग जे निजापन निर्वाचन इस्तेहार माने ADC election ni bagi to norbo follow klaidi lukorobo follow klaido oroni bisingo jot tongse danger ungkable number 14 14 number angyasi bogja pabo lukorok norbo naidi abono BJP ro nije manifesto no kaham klai study khedi tamoni bagi tini press meet khaike aboni against to chung sinani nangnai chung bujinan nangnai TTA ADC full meaning khable Tripura Tribal Area Autonomous District Council to abo 6 schedule by khobjak 6 schedule ni provision je tongmani tribal ro o area no bro shason khlainani moto borok ni autonomy power bro use khlaiman to oranuk jakha BJP ro TTA ADC no remove khlai TATC aboni full meaning boro publish khlaika Tripura Autonomous Territory Council to abo belai jan ja tamuri bagui o jaga ni ti kaisa e kaisa boro remove khlai rohoka remove khlai ebong dibo remove khlaika je important chini bukung bararok ni bagui Government of India ni je সংবিধানে tongmani mutabe juno kaisa chini tribal area o chini autonomous je power tongmani abono use khlaiman ile je tongmani abono remove khlaika tuti oro tabu tribal area na porok remove khlai roka tar mane আদিলনো রাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রী কাইসা বাসন বনুখা বিএসপি জনুখা বসাও যে এডিসি শুধু ট্রাইবেলদের জন্য নয় জাতি উপজাতি সকলের জন্য দিয়েছে দ্যাট মিন্স বিজেপি নি ইন্টেনশন जों আগিবো চিনি বুবাগ্রানি বিসিংতি বুবাগ্রা বসাও जों বসাও চিন্তি প্রাসারগ্ন অ হা চিনি হানো turuk kumari nani bagui buini busa hata ni borok hainero chaitu gui tungka haifano political self interest di bagai chini borok abono bujinani naya to tini phang ka এই ভারতীয় জনতা পার্টির বিসিংতই যে চিনি পাওয়ার
and function no boro remove khlai already bumung phare rekha TATC tabuk tamung nai boro ni full meaning Tripura Autonomous Territorial Council মানে টেরিটোরিয়াল ক্ষেত্রে চিকনছি অটোনোমাস চিকন অলরেডি ট্রাইবেল এরিয়া তো পরীক্ষা ত্রিপুরা অটোনোমাস টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল মানে চিকন তাবো এডিসিও যে চিনি গোबांमा 6 শিডিউলनि প্রভিজন দं যেমন যতলাই ইম্পর্টেন্টলি কাবা চিনি ল্যান্ড রাইটস दिनै जेनारेलनि बरफ फायै एडिसिनि हा पायै माया रेजिस्ट्रेशन सोलिया आबहाय गोबांमा प्रभिजन दङ जों 6 शिड्यूल तंखांगागे जों डाइरेक्ट फंडिंग जों माननानै चिनि अधिकार दङ आबो राइट्स दङ चिनि संविधान दङ प्रभिजन दङ किन्तु जत्त नसले अबनताबो जे चिनि ट्राइबल एरिया अमतुतेली ताई पुरीक्षा मने बागै आं आपिल खालायनाय मारक फारक काकुरो बकरो त्रिपुरा राज्यनि जत रांचंनि त्रिपुरा सारक ताबु এই বিজেপিनि যে স্লোগান বরক যে রিমানি আগামী 2026 এর মধ্যে আমরা এডিসি দখল করে নেব সামানি আবনো जों বারবার गोबांमा सोशल मीडिया बिथिंखौ जों त्रिपुरा सारकनो सिसारिना बागै जों ब्रिफिं खालायखा आबो नरक नायदि बरक अलरेडी सामथाङै दंखा पावर अफ फायासन चिनि ट्राइबेलनि एरियाव ताई चिनि पावर करिखा जुनो पावरलेस खालायखा ताबो इलेक्शननि परे কোনো রকম ভাবে जों ভুল খালাयै इलेक्शननि परे যদি বিজেপিनो ভোট রেখাंखाखाय इलेक्शननि परे जों ताई एडिसि हा चिनि ऑटोनोमास जिन ट्राइबल एरिया ने चुंगताय पावसानानि ताई जागा करिखा टोटली 100% चिने हाकुमाय माथांसिनाय अबं खाबले अबानि कगिया बिजि भारतीय जनता पार्टी नि मैनिफेस्टो प्रो क्लियर खारिखा आबन बगै राज्यनि रांसाक नीति प्रसारकनो आं सिसानानि बागै कयो जों बोल खाया जाते सेकेंड पॉइंट जे कायसा स्पीच रिप्रुगो निर्वाचननि एडिसि 12 तारिख एप्रिल टीटी एडिसि नि इलेक्शन नतुइ किटिंगै कॉकपिट फ्रुगो आं साका कुबैनो टिसाइ फुनुका जतन लोकनि बसकांगो जेन एबीवीपी संगठन कहे छात्र संगठन बीजेपी नि এই ছাত্র সংগঠন বর্তমান ক্যান্ডিডেট आणि অপোনেন্ট बीजेपी नि बिपिन देबबर्मा बो साइन खालायजा बो आबनि परिप्रेक्षिते बसाव धीरेन देबबर्मा दांदा बाजित्व नं जदि प्रमाण रिमान खायके आं याकारै थांनाय राजनैतिक नहैते आं सन्यासी नाय थांनाय ओ प्लेटफर्मआव दङै मञ्चआव आं ननो पुरा दिक्लारि खालामनाय नंजि दिखायनिस एवं आनि बुफाति से साकाजे नु बुफानि बसांगे प्रमाण दिते अबन बागै दिना क्लियर ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स दि नरंनि मीडिया थ्रो राज्यनि रांचांति प्रसारण थानिबो फुरुगनान नायो एरपरे रांचांनि प्रसारक आं आशा खालायो अपनी योग्य जवाब लिनाय मं खाबले 12 तारिख 10 मार्च 2018 नि मेमोरेंडम जे समय राज्य त्रिपुरा राज्य बीजेपी आईपीएफ तिनि हापां फाइमानिया गुलो कायसा हाई लेवल कमिटी खालायजाखा ओ हाई लेवल कमिटी नि बिसिंतुइ चिनि त्रिपुरा राज्यनि 33 ऑर्गेनाइजेशन बरो जानि जा ओपिनियन बा व्यूज रलायखा तो त्रिपुरासा उन्नयन उन्नानि थाखाय एडिसि उन्नयन उन्नानि थांखांगाखाय त्रिपुरासानि समाज उन्नयन उन्ना थांगाखाय तामो तामो खालायनानै ना जानि जा व्यूज दिदिनै
साफ्रोगो टोटल 33 ता ऑर्गेनाइजेशन मेमोरेंडम सबमिट खालाया तो आरो बिसिङै नखा 33 तानि बिसिङै 15 ता ऑर्गेनाइजेशन टोटल बरक मेमोरेंडम सबमिट खालायमानि सोशल इकोनॉमिक ताई लैंग्वेज टिकनोति बरक जतनो सबमिट खालायमानि बिसिङो 15 ता ऑर्गेनाइजेशन रो लैंग्वेज नोतियै बरक मेमोरेंडम सबमिट खालाया तो ए 15 ता ऑर्गेनाइजेशन नि बिसिङो 12 ता ऑर्गेनाइजेशन खाबले रोमान स्क्रिप्ट नो सपोर्ट खालाय बरक मेमोरेंडम सबमिट खालाया 3 ता ऑर्गेनाइजेशन खाबले बरक देवनागरी नो स्क्रिप्ट नो बरक सपोर्ट खालाय मेमोरेंडम सबमिट खालाया ताई बाद बाकी रो लैंग्वेज टिकनोति मुंसा सबमिट खालाया तो ताबु मेजॉरिटी जरा ऑर्गेनाइजेशन बरक जदि रोमान स्क्रिप्ट नो हामजाबै दङगाय मात्र 3 ता ऑर्गेनाइजेशन देवनागरी नो सपोर्ट खालाय मेमोरेंडम रिनाय दो आबरनि कारण से जों दिनै जों रोमान स्क्रिप्ट चिनि लेखाफोरा सुरुंनाय बसापति रो चिनि नेक्स्ट जेनारेशन रो दिनै सुजुग माया सुबिदा माया मोइतो तो 3 ता ऑर्गेनाइजेशन सब हिमालय निनी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी रो नि मेमोरेंडम हबो आफ्रोगनि बरक मेमोरेंडम सबमिट खालायमानि सेकेंड एबीवीपी रो बीपी नि नेतृत्व बरक सबमिट खालायमानि हबो ओ जागावो क्षत्रिय समाज एबीवीपी ताई भारतीय जनता पार्टी देवनागरी सपोर्ट खालाय बरक मेमोरेंडम जमानि जा ताई गुबुन मिनि लैंग्वेस्टिक सोशल एंड कालचार नतुई आरपरे ओ जागा नुजाखा जे एबीवीपी निंगै साइन खालायनाय खाबले फरकता पहला जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ एबीवीपी आगरतला यूनिट बिपिन देबबर्मा आरपरे प्रसन्नजीत त्रिपुरा नगर विस्तारक ऑफ एबीवीपी आगरतला यूनिट ताई फरकसां खाबले जेम्स काट देबबर्मा ट्राइबल इंचार्ज ऑफ एबीवीपी आगरतला यूनिट अबं खाबले सम्पूर्ण ब्रगनि 6 सिग्नेचर रिजार्व ऑफिस कपि तो अरो बिपिन देबबर्मा सावो अबानि 6 नकल एडिट एवं एबीवीपी स्पेलिंग जायो आबोथ नरक सबमिशन खालायफ्रुगो नरक से भूल खालाय हुंगैबा आबो नरक नायदि तो एर परेबो बिपिन देबबर्मा जदि अमता कालनि सावै दंगाय अमं खाबले आरटीआई कपि ऑफिस आरटीआई कपि जे सुजाक तंगरो CPIO to the CPIO Ministry of Home Affairs New Delhi अमो जदि तातालिं गाय जे अरो ऑफिस नि रेफरेंस रजिस्ट्रेशन नंबर MHOME/R/E22/03633 dated 26/09/2022 बरक ड्राफ्ट रहमानी already 528 rupees loi bro draft rohoroi ei RTI copy riboi ei documents phaika je ABPP ni documents namani abong khable clear norok naidi to tabuk ani sumung tongnai norok media thro je bipin samani ang nungno phanbo sangkakai nung
प्रबृदि आं राजनैतिक जीवननि सन्यासि नायथांनाय रिखा खानाय थानाय ताई नंजि तिखायनाय आं अ देमसार पलसराव मुंसा सालांगला आं याखानाय थानाय तो ताबानि प्रश्न दंनाय যদি অবব তাইছে বিপিন তাতাল গাকাই চ্যালেঞ্জ না গাকাই রেডি অফিসিয়াল ই সিপিআইও অফিসিয়াল চ্যালেঞ্জ ইমান আতে যে দিনা হারমানি তো তাবা আনি প্রশ্ন অঙ্কাই অবন প্রুফ রাজ্যনি রাংচাংনি প্রাসার বরক নংখাবলে চিনি জাতি Cini kok, cini language, cini hano, sukumarnane, juno diprasano, tatal sawi, borok only, borok di rangtai, borok power di bagai simi, juno dirgodin, সংবিধান ফুনবে juno thokai ne. Abo proof, rangtai jengbo saka, TTADC, bumung pilek TATC, ojagani tribal area, যে মেনশন খাইজক তংমানি আবো অলরেডি রিমুভ খাইকা আগামী দিনও এই প্রমাণপত্র মানমানি পরিব রাজনীতি প্রসারক যদি ভুল খাইকাই जों চিনি হা কমাসিনাই চিনি ভাষা চিনি ল্যাঙ্গুয়েজ চিনি কালচার जों কমাসিনাই আবো 100% তো তাবো হাইনা মিডিয়া থ্রো আং পার্সোনালি आं बिपिन बाय कुनु आनी शत्रुता मिकुरै तो ताबो बकक बिमानी बसु जराति नारो आबो लोकरक निबस्कांगो लोकरक बन सुंथम एवं शेष पर्यंत लोकरक विचार खायनाय आसुक नंथं